Bonjour, dans cette vidéo, on va voir le critère de Riemann au voisinage d'un point A dans le chapitre des intégrales généralisées. Alors, l'énoncé de le théorème هو هذا. كتكون عندي f une fonction qui est définie sur un intervalle AB, ال A هي اللي خارجة وال B هي اللي داخلة. L'objectif كيكون عندي هو خصني نعرف la nature de l'intégrale entre A et B de f de t dt. C'est-à-dire, بغيت نعرف واش هاد l'intégrale elle converge ou la diverge en utilisant le critère de Riemann. Alors شنو كنمشي ندير؟ كنمشي كنحسب لا ليميت في لو بوين اللي خارج اللي هو A ديال t moins A à la puissance alpha fois f de t. C'est-à-dire كنشد لا فونكسيون f وكنضربها في t moins A à la puissance alpha وكنحسب ليها لا ليميت في لو بوين A. هاد لا ليميت يا اما غتخرج لي الزيرو يا اما غتخرج لي بلس لانفيني ولا موال لانفيني. الا كنت عارفه انها غتخرج لي زيرو كنمشي كنختار الفا صغر من واحد et je dis que l'intégrale est convergente. الا كانت غتخرج لي بلس لانفيني ولا موال لانفيني كنمشي كنختار الالفا كبر من او يساوي واحد et je dis que l'intégrale est divergente. مثلا je veux étudier la nature de l'intégrale entre 0 et 2 de ln de x dx. Alors هنا le point اللي عندي خارج شنو هو الزيرو parce que de داخل ln de 2 ça existe. Par contre ln de 0 non. Alors شنو هو le critère؟ كنمشي كنحسب لا ليميت في لو بوين اللي خارج اللي هو الزيرو عندي ديال لا فونكسيون اللي هي ln de x وكنضربها في x moins a à la puissance alpha. هنايا ال a عندي هي 0 donc x moins 0 c'est x à la puissance alpha. Je sais que هاد la limite égale 0. هادي c'est une limite usuelle. Donc في لو كريتير شنو عندي؟ الا كنت عارفه ان لا ليميت غتخرج لي هي 0 كنختار الفا صغر من واحد. وإلا كانت لا ليميت غتخرج هي بلس لانفيني ولا موال لانفيني كنختار الفا اكبر من او يساوي واحد. انا هاد لا ليميت égale à 0 donc غادي نختار un alpha qui est inférieur à 1. Je peux choisir par exemple alpha égale à 1 sur 2. 1 sur 2 inférieur à 1 et la limite de racine de x fois ln de x في 0 égale 0. Donc je peux dire que l'intégrale est convergente. علاش؟ حيت لقيت الليميت ديال هذه égale 0 et alpha égale 1 sur 2 inférieur à 1. Alors d'après le critère de Riemann au voisinage d'un point A اللي هو في هذه الحالة عندي 0, l'intégrale entre 0 et 2 ديال la fonction اللي هي ln de x dx est convergente.